एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आजकल भिडियोटा किन्तु भीषण एक्साइटिंग होते चलेছে। तो चलो ब्लगटा शुरू करा जाक। तो देखो आज के किन्तु वाइजागे आमादेर प्रथम दिन और एखन आमरा रयेछि तिरुपति मंदिरे। और एखाने किन्तु कि बोलबो अस्वाभाविक बृष्टि होच्छे, एकटू आधटू बृष्टि ना अस्वाभाविक परिमाणे बृष्टि होच्छे एखाने। माने चारिदिक लिटाराली सादा हये गेछे, किछु देखा जाच्छे ना। तो चलो एबार आमरा मंदिरेर भेतरे जाई। तो मंदिर থেকে বেরিয়ে এখন আমরা চলে এসেছি ব্রেকফাস্ট করতে। আর আমরা ব্রেকফাস্ট করার জন্য একটা সাউথ ইন্ডিয়ান দোকানেই এসেছি। আর এখান থেকে আমরা নিয়ে নিচ্ছি একটা ধোসা। তো চলো খাওয়া দাওয়া করা যাক। আর এরপরেও কিন্তু অনেক ঘোরাঘুরি বাকি আছে, তো স্টে টিউনড। বাবা তাকাও, হাই আমি এখন বিচে রয়েছি। কোন বিচে নাম কি ধরে না? ঋষিকন্যা। ঋষিকন্যা তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে অন্য একটা ভিডিওতে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব।